Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères, mes chères sœurs. Alhamdulillah, nous sommes donc aujourd'hui en présence de notre cher imam et conférencier, Cheikh Tawfiq, notre imam de Jumu'ah et qui est souvent présent avec nous, alhamdulillah. Donc sans plus attendre, je vais lui céder la parole, Inch'Allah, pour qu'on puisse profiter de ce cercle de rappel tous ensemble. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فإني سأقرأ على حضراتكم بعض أحاديث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في موضوع واحد، ونستخلص منها بعض العبر إن شاء الله تعالى. فالله أسأل أن يبارك في جمعنا هذا وفي تواصلنا هذا، وأن يبارك لنا في هذه الجهود. أقول وبالله التوفيق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني يا رسول الله. فقال: لا تغضب. فردد مرارا، يعني سأله قدش من مرة، قال: لا تغضب. الحديث رواه الإمام البخاري. D'après Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, un homme dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, conseillez-moi. Il lui dit: ne soyez pas en colère. L'homme répéta maintes fois la question, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire: ne soyez pas en colère. Hadith rapporté par l'imam al-Bukhari. Pourquoi ce sujet? Normalement, l'être humain peut être en colère, mais l'essentiel, on doit savoir comment se tenir, comment savoir se retenir. لماذا هذا الموضوع؟ الإنسان عادة هو يغضب، ولكن المهم إذا غضب يعلم كيف يمسك بزمام نفسه وكيف يصبر. هذا الموضوع لأننا نعيش في فترتين. الفترة الأولى هي فترة صعبة، وهي فترة الحجر الصحي. نحن في البيوت لا نخرج من بيوتنا، ثم نحن صائمون وفي رمضان، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا. وهناك أناس في رمضان يغضبون كثيرا، غفر الله لنا ولهم. وهناك أناس كثيرون قد ظهر عليهم الغضب وفي فترة الحجر الصحي، ووقعت مشاكل بينهم وبين نسائهم وبينهم وبين أولادهم. Vous savez, nous vivons une période difficile, la période de confinement. C'est pas facile, on ne sort pas de chez nous. Il y a des gens pendant ce confinement, ils se mettent en colère, et ce sont les enfants qui payent cette facture. Aussi, ils sont nombreux, les frères et les sœurs, pendant le mois de Ramadan, qui se mettent en colère. Pourquoi? Vous savez pourquoi? أستغفر الله العظيم. اسمعوا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حميد ابن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: ففكرت حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإذا الغضب يجمع الشر، يعني الغضب يؤدي إلى الشر كله. نعم، هو إنسان قال لي: شيخ، إني طلقت زوجتي. قلت له: كيف طلقتها؟ قال: قلت لها طالق وأنا غضبان لا أشعر بشيء.
قلت له لا تقل لي وأنا لا أشعر بشيء، أنت تشعر وواعي وفاهم، غضبا نعم لكنك تشعر، بدليل أنك قلت هذه الكلمة وأنت من بعد قلت لقد قلتها. لو كنت لا تشعر لماذا الإنسان لم يضرب رأسه على الجدار؟ لأنه يعلم ويعي أنه سيتألم من ذلك. فالتعلة والتسبب بالغضب وكوني لا أشعر وأقول وأطلق المرأة وأسب وألعن، هذا ليس عذرا. الرجل العاقل الفهيم الواعي ينبغي أن يكون صبورا ويتحلى بالصبر ولا يغضب. Un de nos frères, il m'a dit, j'ai divorcé ma femme. Comment tu as divorcé ta femme? Il m'a dit, il était en colère et j'ai pas rendu compte. Je lui ai dit, non, c'est pas vrai, tu as rendu compte. La preuve, tu m'as dit que tu as divorcé ta femme. Pourquoi l'un de nous, quand il se met en colère, il ne tape pas sa tête, par exemple, excusez-moi de cet exemple, pourquoi l'homme, quand il se met en colère, il ne tape pas sa tête sur le mur? Parce qu'il sait très bien qu'il fait mal. Alors, l'homme sage qui craint Allah subhanahu wa ta'ala doit être patient. D'après Humayd ibn Abd al-Rahman, un homme dit au prophète, conseillez-moi. Il lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, ne soyez pas en colère. Il dit, après réflexion, que la colère comporte tout le mal. Hadith rapporté par l'imam Ahmed. Vous voyez comment la colère vraiment comporte tout le mal. Hasbunallah wa ni'mal wakil, qu'Allah nous préserve. Dans une autre version aussi, le Nabi alayhi salatu wa sallam, il insiste trop sur ce comportement. Il dit, selon Ibn Umar radiyallahu anhuma, أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يباعدني من غضب الله؟ قال لا تغضب. شنو هو الشيء اللي بعدني على غضب ربي؟ يعني شنو هو الشيء الذي يكسبني مرضاة الله سبحانه وتعالى؟ قال لا تغضب. إذا لم تغضب فقد اقتربت وكنت قريبا من رضوان الله وابتعدت عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. والحديث رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه. Ibn Omar, le fils de Omar, radiallahu anhuma, demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui m'éloigne de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, ne soyez pas en colère, subhanallah. Alors, tu veux être près de la satisfaction d'Allah, ne sois pas en colère. Tu veux la satisfaction d'Allah, tu veux être loin de la colère d'Allah, ne sois pas en colère. Essaie autant que possible d'être patient. Le hadith rapporté par l'imam Ahmed et l'imam Ibn Hibban. وعن أبي هريرة وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. رأيتم إخواني وأخواتي كيف أن الصحابة رضي الله عنهم حريصين كل الحرص على نيل مرضاة الله وعلى معرفة العمل الذي يقربنا من الله وعلى معرفة العمل الذي يدخلنا الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم لا تغضب ولك الجنة. رواه الإمام الطبراني. D'après Abu Darda radiyallahu anhu, un homme a dit, Ya Rasulallah, au prophète, indique-moi une œuvre qui puisse me faire entrer au paradis. Il lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, ne soyez pas en colère et vous aurez le paradis. Vous voyez, chers frères et sœurs, comment nos prédécesseurs sincères, les compagnons du Nabi, as-Sahaba, radiyallahu anhum, Sahabatul Nabi, alayhi salatu wa salam, comment ils demandaient tout le temps et ils veulent le savoir. Ils interrogeaient le Nabi, alayhi salatu wa salam, sur les actes qui mènent à la satisfaction d'Allah. Ils veulent savoir l'acte qui
qui assure et qui garantit le paradis et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans une autre version, في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. رواه البخاري ومسلم. انظر النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول، والآخر ايش يقول اسمع أخويا، أنا كي نغضب أنا ما عادش نعرف حد، وعندي كلمة نقولها وما يهمنيش. هذا كلام نتاع مسلم يخاف ربي. المسلم الذي يخاف الله عنده ميزان في لسانه، يعرف ايش يخرج من لسانه، وينظر إلى العاقبة، إلى عاقبة الأمور. الشديد والقوي ما هوش الإنسان اللي يصرع أخوه ويغلب أخوه، لا، الشديد والقوي هو اللي يصرع نفسه ويغلب نفسه ويشد نفسه ويملك نفسه. هذا الإنسان القوي الشديد. والحديث في البخاري ومسلم d'après Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'est pas fort celui qui bat les gens. Alors c'est qui le fort? Mais le fort est celui qui sait se retenir lorsqu'il est en colère. Hadith rapporté par l'imam al-Bukhari wa Muslim. Parmi nous, il y a des frères qui disent: moi, quand je suis en colère, je comprends rien. Et je ne coûte rien. Et j'entends rien. J'ai un mot, je dois le dire. Et ils disent encore d'autres choses. L'homme musulman, croyant, sage, patient, qui craint Allah et qui pense à son avenir avec Rabb al-Alamin, le Seigneur du monde, ne doit pas dire cela. Et il doit savoir se retenir lorsqu'il est en colère. هنا أتذكر قول الله عز وجل في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ أعدت للمتقين. يعني حضرها ربي للناس اللي خافوه، للمتقين. ثم بين ربي سبحانه وتعالى من هم هؤلاء المتقين. شرح لنا في نفس الآية من بعد: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. هذه الصفة الأولى. والصفة الثانية: والكاظمين الغيظ. والصفة الثالثة: والعافين عن الناس. ايش قال ربي من بعد؟ قال: والله يحب المحسنين سبحانه وتعالى. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. سابقوا وسارعوا، ما توخرش، ما تقعدش تمني، لا تسوف، لا تؤجل. المغفرة والجنة عرضها السماوات والأرض. هرقل أرسل رسالة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: إنك كتبت لي تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هذه الجنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ فقال النبي عندما قرأت له الرسالة، سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلامه في الرسالة، فقال: قال سبحان الله: وأين الليل إذا جاء النهار؟ وأين الليل إذا جاء النهار؟ أعدت للمتقين. من هم يا رب المتقون؟ قال: الذين ينفقون في السراء والضراء، يعني يتصدقون في سبيل الله وقت اليسر ووقت العسر، وقت الشدة ووقت الرخاء، وقت الصحة ووقت المرض، وقت الربح ووقت الخسارة، عافانا وعافاكم الله، وقت القوة ووقت الضعف، وقت اللي عندي ووقت اللي ما عنديش، وقت الغناء ووقت الفقر، وقت اللي الكوميرس متاعي يمشي ووقت اللي نسجل حتى فايت. معليش، رب العالمين يحب هؤلاء الذين ينفقون في السراء والضراء.
مازال ثم قال والكاظمين الغيظ. كاظمين الغيظ يعني يمسكون أنفسهم ويصبرون عند الغضب، والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ربما الإنسان لما يغضب ما يسمحش، هنا قال اكظم غيظك باش تقدر على السماح، باش تقدر على العفو. عندك 3 صفات: النفقة في السراء والضراء، والصفة الثانية لا تغضب، شد روحك، املك نفسك، والصفة الثالثة سامح الشخص الذي أغضبك وتجاوز عنه. هكذا تكون ممن قال الله فيهم في آخر هذه الآية والله يحب المحسنين. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit en sourate Ali Imran et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin, il parle du paradis, et à un paradis large comme les cieux et la terre, subhanallah. Préparé pour qui, ya Rabbi? Préparé pour les pieux. Qui sont ces pieux, ya Allah? Dans le verset, qui dépensent, premièrement, qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité. 2, qui dominent leur rage. 3, et pardonnent à autrui. Qu'est-ce qu'ils vont cultiver? Ils vont cultiver la fin de ce verset où car Allah aime les bienfaisants. Alors, ils vont cultiver la fin de ce verset où Allah dit car Allah aime les bienfaisants. Vous voyez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, au pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, et un paradis large comme les cieux et la terre. Héracl, le roi de Rome, il a envoyé un courrier à un Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit pourquoi tu m'appelles à un paradis qui est large comme les cieux et la terre? Si le paradis est large comme le ciel et la terre, alors il est où le feu? Jahannam. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu cela, il a dit Subhanallah, et où est la journée quand la nuit tombe? Sallallahu wa sallam alayhi. Alors, ce paradis qui est large comme les cieux et la terre, préparé pour qui? Pour qui? Pour les pieux, qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, c'est-à-dire qui donnent fils sabilillah pendant la difficulté comme pendant la facilité, qui donnent pendant leur force comme pendant leur faiblesse, pendant la maladie comme pendant la force, la santé, pendant le mal comme pendant le bien, pendant la richesse comme pendant la pauvreté. Alors, troisième, la première qualité, il a dit qui dépense dans l'aisance et dans l'adversité. Et deuxièmement, qui domine leur rage. Qui domine leur rage. Et troisièmement, qui pardonne à autrui. ميمون ابن مهران هذا أحد سلفنا الصالح، كانت له جارية، وفي يوم من الأيام كان عنده ضيوف، وهو جالس في الغرفة مع الضيوف متاعه، جاته الجارية الخادمة متاعه مملوكة آنذاك، وأتت بقصعة كبيرة فيها مرقة ساخنة شديدة الحرارة، يعني الصوص اللي مشي ياكلوا ويعدوا بها. وقت اللي قربت من سيدها ميمون عثرت، طيحت القصعة متاع المرقة على سيدها وعلى الدبش متاعه، والمرقة حارة جدا. غضب ميمون بن مهران وحشم قدام الضيوف متاعه،
وأراد أن يعاقبها، فقالت له: يا سيدي، اذكر قول الله تعالى: والكاظمين الغيظ. الناس اللي يشدوا أرواحهم ويملكون أنفسهم وقت الغضب. نظر إليها قال: كظمت غيظي. قالت له: سيدي، اعمل بما بعده، يعني في الآية اعمل كمل بقية الآية. والعافين عن الناس. قال لها: عفوت عنك، سمحتك. فقالت له: تتمة الآية، آخر الآية يقول فيها: ربي والله يحب المحسنين. قال: سبحان الله، قد أحسنت إليك فأنت حرة لوجه الله. سبحان الله. هذا هو معنى قول ربي في القرآن في سورة الشورى: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. حرقته وفضحته قدام الضيوف وحشمته قدام الجماعة، ومع ذلك عفى عليها، ما عاقبهاش، وزاد حررها، أعطاها الحرية بتاعها، ما انتقمش منها. هذا في هذه القصة je l'ai trouvé dans le livre de l'imam Al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala, en expliquant la parole coranique en sourate Al-Imran et ceux qui dominent leur rage. Il a rapporté que Maïmoun ibn Mahran, un de nos prédécesseurs sincères, rahimahullah, lorsqu'il était un jour avec ses invités chez lui, sa servante a ramené un grand bol de la sauce très chaude. Mais, subhanallah, cette servante, elle a fait tomber le bol, involontairement bien sûr, sur son maître Maïmoun ibn Mahran. Ce dernier, il se mit en colère, il cria, et il n'a pas voulu ce geste devant ses invités. Il était brûlé. Alors, il a voulu punir sa servante directement. Celle-ci lui dit: mon maître, rappelle-toi de la parole d'Allah en sourate Al-Imran, Wal-Kadhimin al-Ghayz, et ceux qui dominent leur rage. Il a regardé, il a dit: j'ai dominé mon rage. A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim. La servante lui dit: maître, continue à appliquer le reste du verset. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit: Wal-afina 'an an-nas, et ceux qui pardonnent à autrui. Maïmoun, à ce moment-ci, rahimahullah, il dit: je t'ai pardonné. Subhanallah. La servante n'a pas cessé de demander. Il lui dit, elle lui récite la fin du verset. C'est le verset 134 de sourate Al-Imran. Il dit: Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah aime les bienfaisants. Finalement, Maïmoun ibn Mahran dit à sa servante: tu es libre pour avoir la satisfaction d'Allah. Subhanallah, vraiment, vraiment, il a appliqué le verset, un autre verset, surtout ce verset de Ali Imran, mot par mot, et aussi, il a appliqué un autre verset en sourate Ash-Shura, c'est-à-dire et qui pardonne après s'être mis en colère. Certes, chers frères, chères sœurs, Inch'Allah, un homme comme Maïmoun ibn Mahran, avec cette colère étouffée, il aura, Inch'Allah, la grande récompense annoncée par notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui dit: pour Dieu, il n'y a pas plus grande gorgée que celle de la colère avalée, c'est-à-dire la colère étouffée par l'homme pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith rapporté par l'imam Ibn Majah. هذا الرجل مثل ميمون ابن مهران رحمه الله تعالى نحسبه من الصالحين ونحسبه ممن سيفوز ببشارة النبي محمد حبيبنا وشفيعنا بين يدي الله بإذن الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال في حديث يرويه ابن ماجه عن ابن عمر: ما من جرعة أعظم عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله.
انظر يا مسلم ايش يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام. وفما من المسلمين يقول لك لا يا أخويا أنا عندي السكر ما نجمش نشد روحي، عندي كلمة نقولها ما يهمنيش. لا يا أخويا تحب تطلع لي التونسيون ويطلع لي الدم وأنا مريض وأنا كذا. لا يا أخويا يلزمني نفرغ قلبي ونقول اللي عندي ما يهمنيش. قل له خاف ربي واتق الله. الله قال والكاظمين الغيظ. ربي كي أمرنا بكظم الغيظ، يحب يعمل لنا السكر ويمرضنا بالديابات ويمرضنا بالhypertension. حاشاه، هو أرحم الراحمين. Un de nos frères, parmi nos frères qui disent moi je peux pas me tenir, je peux pas, quand je suis en colère je dois vider tout ce qui est dedans et je pense pas et je ne réfléchis pas. Pourquoi? Parce que je suis malade, je suis diabétique. Si je parle pas, si je vide pas, si je dégage pas tout ce qui est dedans, je vais tomber malade. J'ai l'hypertension. Mon frère, ma sœur, vous croyez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, le miséricordieux, le très miséricordieux, quand il nous a ordonné de se tenir et d'être patient et de pardonner les autres et de ne pas punir les autres, il veut que nous tombions malades avec l'hypertension ou bien le diabète. Hasha. Allah subhanahu wa ta'ala, arhamur rahimin. Faites attention, chers frères, chères sœurs, et éloignez-vous de la colère pendant cette période de confinement et hors de confinement, pendant le Ramadan et hors de Ramadan. On a su qu'il y a beaucoup de problèmes conjugaux, surtout pendant ce confinement. Ce sont les enfants, comme j'ai déjà dit au début, qui payent la facture chère de la colère des parents. Patientez-vous, prenez soin de vous. Wallah subhanahu wa ta'ala يتقبل منا ويغفر لنا ويتجاوز عنا. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم إنا نسألك في هذا الشهر العظيم المبارك أن ترحم من مات من والدينا وأجدادنا. اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم والدينا. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورهم قصرا من قصور الجنة. اللهم آنس وحشتهم وارحم غربتهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم وإذا ألحقتنا بهم عند حضور الأجل فألحقنا بهم مسلمين مؤمنين لا مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفتونين، ولا تجعلنا عن بابك من المطرودين. يا رب أحسن عاقبتنا، يا رب أحسن عاقبتنا وفرج عنا ما نحن فيه، وارفع عنا يا رب هذا الوباء. اللهم ادفع عنا هذا الوباء، عافنا في أبداننا وعافنا في أسماعنا وعافنا في أبصارنا لا إله إلا أنت، وأصلح لنا يا رب الأزواج والذرية. يا رب أصلح لنا الأزواج والذرية. يا رب اغفر لكل من صنع معنا معروفا له ولوالديه. يا رب اغفر لكل من أحسن إلينا وأسأنا إليه. اللهم اغفر لمشائخنا ولأئمتنا ولكل من علمنا خيرا. يا رب اغفر لكل من علمنا خيرا. يا رب اغفر لكل من علمنا خيرا. واغفر يا رب لمن كان سببا في جمعنا هذا وفي تواصلنا هذا. بارك الله فيكم جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ، جزاك الله خير. Mes chers sœurs, mes chers frères, Inch'Allah, le prochain rendez-vous, ce sera mercredi, à 18h30 pour un nouveau cercle du rappel. Et notre cher Tawfiq sera présent avec nous les prochains dimanches, Inch'Allah. Donc soyez tous présents au rendez-vous. Je compte sur vous, on compte sur vous. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.